headlines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. কাটাগড়িয়ার একটি মাঠে খোলা মুখ খনিতে পড়ে যায় এক ব্যক্তি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মূলত সিআইএসএফ এর তাড়া খেয়ে মাঠে দৌড়াতে গিয়ে ওই খোলা মুখ খনিতে পড়ে যায় ব্যক্তিটি। মাঠের মাঝে ইসিএল এর তৈরি এমন গর্তগুলি ইসিএল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ভরাট করা হয়নি কেন, এই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। জানা যায়, খোলামুখ খনিতে পড়ে যাওয়া ওই ব্যক্তিটি রানীগঞ্জের মহাবীর কলিয়ারির যাদবপাড়ার বাসিন্দা। 36 বছর বয়সী ভিসাম রাও। মূলত শুক্রবার সকালে খোলামুখ খনিতে পড়ে যায় ওই ব্যক্তিটি। ঘটনাস্থলে পুলিশ দমকল কর্মী এসে পৌঁছালেও এখনো উদ্ধার কার্য করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয়ে কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেসের সম্পাদক লালটু মাঝি জানান, যে ব্যক্তিটি পড়ে গেছে তিনি মহাবীর কলিয়ারির বাসিন্দা। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लगातार दूसरे वर्ष कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बृहस्पतिवार की देर शाम रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो के आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान ने बताया कि पिछले वर्ष कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो को काफी सफलता मिली थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार दूसरे वर्ष भी ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। ডিভিসির উচ্ছেদে ফের বাধা, বস্তিবাসীদের সাথে ফের বচসা। উত্তেজনা দুর্গাপুরের মায়া বাজারে। বিগত বছর থেকে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের জমি দখল করে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিল ডিভিসি কর্তৃপক্ষ, যাকে ঘিরে লাগাতার আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছিল মায়াবাজার এলাকার বস্তিবাসীদের। ডিভিসি কর্তৃপক্ষ সিআইএসএফ বাহিনীকে নিয়ে উচ্ছেদ করতে গিয়েও একাধিকবার বাধার মুখে পড়েছে বস্তিবাসীরা। ফের নতুন বছরের শুরুতেই জেসিবি নিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে গিয়ে ফের বাধার মুখে পড়ল ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার বস্তিবাসীদের ডিভিসি উচ্ছেদ করতে আসায় বস্তিবাসী মানুষেরা তাদের বিক্ষোভ জারি করে। দুর্গাপুর থানা এলাকার স্টিল হাউস কলোনিতে 2-3 দিন ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলছে। বিদ্যুৎ না থাকায় মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বিমান স্বর্ণকার ও তার ছেলে। সেই মোমবাতি থেকে আগুন লাগে ঘরের পর্দায়। নিমেষে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা ঘরে। দাউ দাউ করে যখন আগুন জ্বলে ওঠে গোটা ঘরে, তখন ছিলেন ঘরে বাবা ও ছেলে। সেই আগুনের লেলিহান শিখায় আহত হয় তারা এবং তেমনি অবস্থায় তারা বাড়ির বাইরে ছুটে আসে। ততক্ষণে প্রতিবেশীরাও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাড়িতে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লাগার কারণে আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে আগুন। दुर्गापुर नगर निगम के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत वारिया अंचल के मुंगेर बस्ती में एक व्यक्ति के घर में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि बृहस्पतिवार की देर रात स्थानीय निवासी पप्पू ठाकुर के घर में भयंकर आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और उनका समूचा घर आग की लपटों से घिर गया। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल यह इलाका घनी आबादी वाला है, इसलिए स्थानीय लोगों को इस बात का डर था कि आसपास के घरों में भी आग फैल सकती है। उनके घर से आग की ऊंची लपटें उठ रही थी और पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से भर गया था। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर में बृहस्पतिवार की देर रात एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक डॉक्टर और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि दुर्गापुर शहर के गांधी मोड़ के पास स्थित एक गैर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ऋतिक चक्रवर्ती बृहस्पतिवार की देर रात अस्पताल की अन्य एक स्टाफ कावेरी बनर्जी के साथ अस्पताल से लौट रहे थे। उसी समय सिटी सेंटर स्थित कोर्ट के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जाता है कि उनकी कार पहले सीमेंट की बेदी से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर कई बार पलटी खा गई।
कार की हालत देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भयानक थी। বার্নপুরের সৌন্দর্যকরণে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ইসকো কর্তৃপক্ষ। তা নিয়ে এবার তোলপাড় শুরু হলো বার্নপুরে। বর্তমানে সেলফি হলো মানুষের জীবনে একটি অংশ। এইবার আসানসোল পৌর নিগমের উদ্যোগে বার্নপুর বাড়ি ময়দান এবং ত্রিবেণী ময়দানের কাছে আই লাভ বার্নপুর সেলফি পয়েন্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হলে সেই কাজে বাধা দিচ্ছে ইসকো কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় বাসিন্দারা এই নিয়ে করছে বিক্ষোভ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তা মেরামত, অবৈধ জমি দখল, বিভিন্ন বেআইনিমূলক কাজগুলির কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না ইসকো কর্তৃপক্ষ, বরং শহরের উন্নয়নমূলক সৌন্দর্যকরণের কাজগুলির ক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবার এই নিয়ে অভিযোগ তুলল স্থানীয় বাসিন্দারা। आसनसोल नगर निगम के 46 नंबर वार्ड में दो गुटों के लोगों के बीच झड़प हुई, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जाता है कि तांतीपाड़ा और खटीकपाड़ा इलाके के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान घरों में भी तोड़फोड़ किए जाने का आरोप है। तांतीपाड़ा के लोगों का आरोप है कि बृहस्पतिवार की रात स्थानीय खटीकपाड़ा के दर्जनों युवक आए और उन्होंने उनके मोहल्ले के कई घरों में हमला कर दिया। इस बारे में कृष्णा धीवर नामक महिला का आरोप है कि लगभग 15 से 20 की संख्या में आए युवकों ने अचानक उनके घरों पर हमला कर दिया। आसनसोल शहर के रविंद्र भवन में शुक्रवार को बर्नवाल समाज की तरफ से महाराज अहिवरण की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महाराज अहिवरण की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सिर्फ आसनसोल ही नहीं बल्कि शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों से भी बड़ी संख्या में बर्नवाल समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सभी विशिष्ट अतिथियों ने सम्मिलित होकर दीपक प्रज्वलित किया। इसके उपरांत शंखनाद किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाराज अहिवरण के बारे में बर्नवाल समाज के लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.